گفتار سے، اپنے چلنے پھرنے سے، اپنے جسم کی حرکات و سکنات سے، اپنے رہن سہن ہر شے سے، اپنے پہناوے سے، اپنے چہرے سے، اپنے لباس سے، اپنی ہر شے سے ہم ثابت کریں کہ ہم مولا کے ظاہر بن کے آئے، کہ کل جب ہم پلٹ کے جائیں تو ہمیں چار دیکھیں، دیکھنے کے بعد کہیں اے کاش کہ مجھے بھی حسین بنا لیتا کہ میں تیرے جیسا بن جاتا، اے کاش کہ مجھے بھی حسین بنا لیتا کہ میں تیرے جیسا بن جاتا۔ ایسا نہ ہو کہ لوگ کہیں اے کاش کہ تو نہ گیا ہوتا تو اچھا تھا، جیسا گیا تھا ویسے ہی پلٹ کے آ گیا۔ ان چیزوں کو یہاں سے جانے کے بعد اب تک اگر شیطان ہمارے ساتھ آپ کے ساتھ نہ رہا ہوگا تو اب شیطان جگہ جگہ پہ رہے گا۔ جب آپ پہنچیں گے اپنے وطن، ہر جگہ پہ سے بہت بڑا یہ اجر ہے، بہت بڑا یہ اجر اور ثواب، اس کو چھیننے کی کوشش کرے گا، ہر طرح سے چھیننے کی کوشش کرے گا کہ کس طرح سے اس سے یہ چیز چھین لی جائے، کس طرح سے اس کی نیکی کو، اس کے اعمال کو اس سے لے لیا جائے، ہر طرح کوشش کی جائے گی۔ کبھی گھر والوں میں لڑا دیا جائے گا، کبھی دو بھائی بہن آپس میں ٹکرا جائیں گے، کبھی پڑوسی سے آپ کو لڑا دیا جائے گا، کبھی کوئی آپ کی غیبت کرے گا، کبھی کوئی آپ کے سامنے بیٹھ کر غیبت کرے گا، کبھی کوئی تہمت لگائے گا، کبھی کوئی چغلی کرے گا، کبھی کوئی بہتان کرے گا۔ ہر طرح سے ذرا ذرا سی چیزوں سے انسان کے اجر کو چھیننے کی کوشش کی جائے گی۔ اس وقت کیا کیا جائے، کیسے بچا جائے؟ بچنے کا کوئی طریقہ ہے؟ ہاں بچنے کا طریقہ ہے، بچنے کا طریقہ ہے، اس کو بچانے کا بھی طریقہ ہے۔ دیکھیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جہاں بھی گزرتے زبان پہ ایک ذکر کو رکھیں، جس طرح سے مولا علی بیٹھے ہوئے، مولا علی کی خدمت میں ایک شخص آیا، آ کر کہتا ہے میرے آقا بہت پریشان ہوں، بہت مشکل میں ہوں، بڑی گرفتاری میں گھرا ہوا ہوں، مولا بہت مشکلات میں گھرا ہوں، میرے آقا میں کروں کیا؟ مولا فرماتے ہیں جاؤ، جا کر استغفار کرو۔ دوسرا شخص آیا، آ کر کہتا ہے اے میرے مولا، اے میرے آقا میں آپ کے پاس آیا ہوں، مولا میرے اولاد نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، میں کروں کیا؟ اولاد کی نعمت چاہتا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں جاؤ، جا کر استغفار کرو۔ تیسرا شخص آیا، اے میرے مولا خداوند عالم نے مال منال بہت دیا ہے، مال و دولت بہت دی ہے، ذرہ برابر خیر و برکت نہیں، مولا سب آتا ہے لیکن کچھ بھی نہیں، مولا میں کیا کروں؟ کہا جاؤ، جا کر استغفار کرو۔ چوتھا شخص آیا، آ کر مولا سے عرض کرتا ہے میرے مولا میرا سارا کاروبار تھا، ارے میرا جاہ و مقام تھا، میری منزلت تھی، لوگ مجھے سلام کرتے تھے، میرے مولا میں زمین پہ آ چکا ہوں، مولا میں کیا کروں؟ مولا فرماتے ہیں جاؤ استغفار کرو۔ پانچواں شخص آیا، آ کر کہتا ہے میرے مولا، اے میرے آقا میں بیماری میں گھر چکا ہوں، ایسی بیماری جو کہ صعب العلاج ہو چکی ہے، مولا میں کیا کروں؟ مولا فرماتے ہیں جاؤ، جا کر استغفار کرو۔ ہر کوئی آتا گیا، ایک شخص اور آیا، آگے آنے کے بعد کہتا ہے اے میرے مولا، اے میرے آقا میری بیوی بھی خداوند عالم نے مجھے حسین و جمیل بیوی دی ہے، اولاد بھی خداوند عالم نے مجھے دی ہے، مال و ملال بھی دیا، سب کچھ دیا، مولا میرا کچھ بھی نہیں ہے، بیوی میرے کہے میں نہیں، اولاد میری سنتی نہیں، مال میرے پاس ہے تو بہت، لیکن مولا مہینہ نہیں آتا کہ اتنا لاتا ہوں بعد میں قرض لینا پڑ جاتا ہے، اے میرے آقا میں کیا کروں؟ مولا فرماتے ہیں جاؤ، جا کر استغفار کرو۔ جو آتا گیا ہر کسی سے مولا کہتے گئے جاؤ، جا کر استغفار کرو، آپ کو بھی زیارت بچانا ہے، زیارت کر کے آئے، اتنا اجر لے کے جا رہے ہیں، اٹھانا مشکل ہے، کیا کریں؟ جاؤ، جا کر استغفار کرو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفار کرتے رہو۔ ہر کوئی نے مولا کی کہی ہوئی بات پر عمل کرنا شروع کر دیا، ہر کسی نے مولا کی کہی ہوئی بات پر عمل کرنا شروع کر دیا، استغفار شروع کر دیا۔ مال والا جو آیا تھا کہہ رہا تھا مجھے مشکل ہے، وہ ویسے کہ ویسے ہی رہ گیا، مال میں کوئی خیر و برکت نہیں ہوئی، مولا سے آ کر شکایت کرتا ہے۔ اولاد والا آ کر شکایت کرتا ہے مولا میری اولاد ویسے کی تھی ویسے ہی رہ گئی، بیوی نہ کہے میں نہ بیٹا کہے میں، یہ میرے مولا سب ویسے ہی ہے، مولا میں نے استغفار کیا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ وہ شخص آتا ہے کہتا مولا میرا سب کچھ چھن گیا تھا ابھی تک ویسے ہی میں کنگال بیٹھا ہوا ہوں، اے میرے مولا میں کیا کروں؟ میں نے بہت استغفار کیا کوئی فائدہ نہیں۔ ایسے ہی آتے گئے لوگ، صاحب العلاج وہ بیمار انسان میں مولا خدمت میں آ گیا، مولا میں جیسے کا تھا ویسے ہی رہ گیا، اے میرے آقا میں نے سب کچھ کیا، میں نے استغفار کیا کوئی فائدہ نہیں۔ مولا فرماتے ہیں تم نے استغفار کیا لیکن استغفار کا طریقہ بدل دو، استغفار کرو لیکن استغفار کا طریقہ بدل دو۔
तुम्हें माल भी मिल जाएगा, आल भी मिल जाएगी, औलाद भी मिल जाएगी, नौकरी भी मिल जाएगी, वो गया हुआ माल भी वापस आ जाएगा, वो छिना हुआ तुम्हारा माल भी वापस आ जाएगा, वो जिस जगह से तुम हटाए गए हो वो भी तुम उस जगह पर बैठ जाओगे, तुम्हारी बीवी भी कहे में हो जाएगी, तुम्हारे बच्चे भी कहे में हो जाएंगे, तुम्हारी जिंदगी में खैर बरकत भी आ जाएगी, तुम्हारे माल में जिसको हाथ लगाते थे दूर भागता था वो माल तुम्हारे करीब हो जाएगा, तुम्हारे औलाद नहीं है इसको करोगे इस इस्तिग़फ़ार को तो वो चीज मिल जाएगी। कहते हैं मेरे मौला बता दे वो कौन सी इस्तिग़फ़ार है। हमने तो बहुत किया अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। कहते मौला की तो जरूर तुमने, लेकिन जो मैं अली बताता हूँ वो करो। मैं भी एक इस्तिग़फ़ार बता रहा हूँ, मौला कहते हैं तुम इस्तिग़फ़ार कर रहे हो, एक इस्तिग़फ़ार मैं बता रहा हूँ उसको कर लो। ये तुम करते जाओगे। जिसके औलाद नहीं है मौला ने बताया इसको 40 दिन तक इस इस्तिग़फ़ार को दोनों करते रहो। जिसको माल की मुश्किल है सुबह शाम इस इस्तिग़फ़ार को करते रहो। जिसकी औलाद कहे में नहीं है, जिसकी बीवी कहे में नहीं है, जिसका माल उससे दूर चला जा रहा है, तीनों टाइम इस्तिग़फ़ार करते रहो, चलते फिरते इस्तिग़फ़ार करते रहो। सबको मौला ने बताया, सबको मौला ने बताया। कहते देखो इस्तिग़फ़ार ये है अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह मिन कुल्लि ज़न्बिन। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह मिन कुल्लि ज़न्बिन। लोगों ने हाथ जोड़ लिए मेरे मौला ये कौन सी इस्तिग़फ़ार है। मिन कुल्लि ज़न्बिन पहली मरतबा सुन रहे मौला ये कौन सी इस्तिग़फ़ार है। मौला फरमाते तुमने इसी चीज पर तो दिक्कत नहीं की। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह मिन कुल्लि ज़न्बिन। देखिए हदीस वही मौला रज़ा की, इज़ा नज़लत बिकुम शदाइद फस्तग़ीसू बिना, कि जब तुम मुश्किलों में घिर जाओ, जब तुम परेशानियों में घिर जाओ, मौला रज़ा फरमाते हैं कि हम अहले बैत के दर पे आ जाओ, क्यों दर दर भटक रहे हो। देखिए दर अली पे सब पहुंच चुके हैं, अपनी मुश्किल को लेकर खड़े हो चुके हैं। हर शख्स कह रहा था, वो कह रहा मौला मेरे माल में बरकत नहीं, वो कह रहा मेरे औलाद नहीं, वो कह रहा मेरे बच्चे कहे में नहीं, वो कह रहा मेरा कोई चीज मुझसे नहीं, ये मौला कमाता बहुत हूँ सब उड़ जाता है। हर कोई वहां पर आकर कह रहा है मरीजी घेरे हुए है, बीमारी घेरे हुए है, हर तरफ से ऐसा लगता है कि सारी मुसीबतों ने मेरा ही दरवाजा देख लिया। सारी मुसीबत है मेरे भाई, परेशान होने की क्या जरूरत है। सारी मुसीबतों को समेट के उसकी एक गठरी बनाओ और मुश्किल कुशा के दरवाजे पे ले जाके रख दो। अरे ये वो है कि जिसके दर पर मुश्किलें देखकर खुद मुश्किल में पड़ जाती है। ये वो है कि जिसको देखकर मुश्किलें खुद मुश्किल में पड़ जाती हैं। अली का इस्तिग़फ़ार करो, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह मिन कुल्लि ज़न्बिन। मौला फरमाते हैं ये मिन कुल्लि ज़न्बिन क्या है। जैसे आपने जा रहे रास्ते में एक देखा आपने वहां पत्थर पड़ा हुआ है आपकी निगाहों के सामने, हल्का सा पैर लगा वो बीच में आ गया पत्थर। उधर से बेचारा एक साइकिल वाला गुजरा, पत्थर पे पड़ा, वो गिरा जमीन के ऊपर, टूटी कमर, इसका बानी कौन। निकले हम चले जा रहे हैं, केला छिला खाया ये फेंका, निकल गए। उधर से एक बच्चा गुजरा, पैर पड़ा, स्लिप हुआ, पैर टूटा, इसका जामिन कौन। चले जा रहे हैं, रास्ते में देखा एक तीर, एक ब्लेड पड़ा हुआ है, देखा हमने और निकल गए। पड़ा है देखा और निकल गए। उधर से बेचारा कोई बंदे खुदा नंगे पैर गुजरा, एक मर्तबा वो ब्लेड खड़ा हुआ, पैर पड़ा, दो शाख हुआ, इसका जामिन कौन। हम देख के चले गए। मौला फरमाते हैं मिन कुल्लि ज़न्बिन अस्तग़फ़िरुल्लाह, मैं इस्तिग़फ़ार करता हूँ अपने हर उस गुनाह के। तुम तो बड़े बड़े गुनाह जो होते उनको गुनाह समझते हो, कबीरा को गुनाह समझ, छोटे मोटे तो गुनाह समझते ही तुम लोग। छोटा मोटा जो गुनाह होता है दिन भर में पता नहीं कितना कर डालते हैं, हम लोग तो उसको गुनाह समझते ही नहीं है कि वो गुनाह है। जो कबीरा वबीरा होता है समझते हैं वो है गुनाह। मौला फरमाते हैं मिन कुल्लि ज़न्बिन, हर वो गुनाह, हे परवरदिगार तुझसे इल्तिजा करता हूँ, तुझसे इस्तिग़फ़ार करता हूँ हर उस गुनाह की जिसको मैंने जर्रा बराबर भी शुमार न किया है। जब ऐसे इस्तिग़फ़ार करोगे खुदा तुम्हें इनायतें करना शुरू करेगा।
جب ایسے استغفار کرو کہ انسان اپنے گناہوں کو تو کچھ سوچ ہی نہیں رہا ہے، اپنے گناہوں کو کچھ سمجھ ہی نہیں رہا ہے، بڑے بڑے گناہ اس کو تو گناہ سمجھ رہا ہے، چھوٹے موٹے گناہ اس کو قرآن کہہ رہا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ اگر آپ نے کسی کے سوئی لگا دی، ایسے ہی لگ گئی آپ کی طرف سے بھولے سے، تو اس پر بھی اللہ آپ کو ہم کو عذاب دے گا۔ اگر اتنا سا کام وہی پتھر اٹھا کے کنارے رکھ دیا تھا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ، خدا اس پہ بھی اجر دے گا، خدا اس پہ بھی اجر دے گا۔ تو اگر انسان اس استغفار کو کرنے لگے، اور معصوم نے جو بتایا کہ اذا نزلت بكم شدائد فاستغیثوا بنا، جب مشکلیں آ جائیں، جب گرفتاریاں آ جائیں، جس وقت تم ہمارے دروازے پہ آ جاؤ گے، جب تم ہمارے پاس آ جاؤ گے، جو ہمارے پاس پہنچ جاؤ گے، تو خداوند عالم تمہیں عنایتیں کرنا شروع کر دے گا، خدا تمہیں دینا شروع کر دے گا۔ اس استغفار کو خود بھی آپ کر لیجئے گا اور دوسرے کو بھی بتا دیجئے گا، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ من کل ذنب۔ ختم کیا، ایک چیز اور بتا دوں، ختم کیا میں نے، بھائی مسیب کا انتظار تھا، وہ بھی آ گئے، ایک دوسرے بھائی آنے والے تھے، ابھی پہنچے گے، شاید 5 منٹ 7 منٹ وہ بھی آ جائیں گے انشاءاللہ۔ ایک سلوات دے محمد والے محمد پہ، جام پہ جام پیا پھر بھی مسلمان رہے، جام پہ جام پیا پھر بھی مسلمان رہے، زہر اماموں کو دیا پھر بھی مسلمان رہے، گر یہ دی ہے تو اس دین سے توبہ ماتھر، شک پیغمبر پہ کیا پھر بھی مسلمان رہے، نعرہ حیدری میرا عباس وہ حیدر ہے جو بے تیغ لڑا، اور ستمگاروں کے سینوں میں رہا ڈر کی طرح، کھینچ کر چلو میں بہتا ہوا دریا اس نے، ہاتھ پہ نہر اٹھا لی در خیبر کی طرح، نعرہ حیدری اور محمد وآل محمد صلوات۔ دعا تو ہو گئی، دوا بھی ہو جائے۔ دیکھیں ایک مشکل بیان بار بار سننے میں آتی ہے کہ سر درد، یہ پکڑے بیٹھے ہوئے سر پھٹا جا رہا، صبح ہوئی تو درد ہو رہا ہے، شام ہوئی تو درد ہو رہا ہے، ٹھنڈی ہوا چلنے لگی تو درد ہونے لگا، گرم ہوا چلنے لگی تو درد ہونے لگا۔ ارے کتنا نازک ہے انسان، نہ اسے ٹھنڈک برداشت، نہ اسے گرما برداشت، اتنا نازک انسان ہے کہ میں عرض کروں کہ لکھنؤ میں، ہمارے لکھنؤ میں مثل کہی جاتی ہے، اتنا نازک ہے انسان کہ فرش مخمل پہ میرے پاؤں چھلے جاتے ہیں، کیلا کھاتا ہوں میرے دانت ہلے جاتے ہیں۔ اتنا نازک انسان، اتنا نازک کہ ٹھنڈی ہوا چلی سر پکڑ کے بیٹھ گئے، سر پھٹا جا رہا ہے، گرم ہوا چلی کیا اللہ ہوا ہی نہ چلائے، گرمی نہ ہو۔ اکثر یہ لیڈیز میں سننے شکایت ہوتی ہے کہ آدھے سر کے درد، معصوم کا نسخہ ہے، اس کو بہت غور سے سنیے گا، اور ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے، ہم لوگ کو بھی بلال ہوتی ہے کہ یہ درد ہوتا ہے، سر پھٹنے لگتا ہے، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نظر بھی لگ جاتی ہے ایک دوسرے کی، کبھی ہوتا ہے کہ ماں کی بیٹے پہ لگ گئی، بیٹے کی ماں پہ لگ گئی، کبھی ہوتا ہے کہ بیوی کی شوہر پہ لگ گئی، شوہر کی بیوی پہ لگ گئی، کبھی ہوتا ہے اولادوں پہ نظریں لگ جاتی ہیں، نظر لگ جاتی ہے آدمی پہ، نظر اتار دی جاتی ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے ایران میں، جب جائیے گا آپ لے لیجئے گا انشاءاللہ، اور پتہ نہیں آپ کیا ہو سکتا مل جائے، اس کو اسپند بولا جاتا ہے۔ ایک اسپند ایک چیز ہوتی ہے کہ جس وقت امام حسن علیہ السلام کو نظر لگی تھی، جب یہودیہ نے نظر لگائی تھی، تو جناب رسول خدا نے اسپند کے دانے منگوائے تھے۔ یہاں ایران، یہاں آپ کو عراق میں ملے گا، یہاں بھی جگہ جگہ عورتیں کالے دانے لیے بیٹھی ہوتی، خاص طور سے جناب حر کے روزے جب آپ جائیں گے تو وہاں ملے گا ضرور۔
अपने इंडिया वाले उसको बोलते हैं हुर का सेहरा। वो छोटे छोटे दाने के सेहरा बना होता है। कहते हैं कि जिसकी शादी नहीं होती ना, उसकी पेशानी पे लगाकर दरवाजे पे टांग दिया जाता है, उसकी शादी हो जाती है। जिसकी हो गई एक मरतबा हो गई, ये जिसकी नहीं हुई उसके लिए है एक सलवार भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। बहरहाल उसको हुर का सेहरा बोला जाता है। एक दाना होता है उसको इसबंद बोलते हैं। और ये जगह जगह पे यहाँ इराकी औरतें वगैरह बेचती रहती है। यहाँ पे ये जो यहाँ हकीमी दवाओं की दुकानें हैं, यहाँ पर भी इसबंद मिल जाएगी। इसबंद के लिए यह है कि रवायत मासूम मौजूद है कि इसबंद को इसको आप बार के जला दीजिए घर के अंदर। जिस घर के अंदर ये जलाई जाएगी, ये शॉप दुकान कारोबार कहीं भी कुछ, अगर सुबह को जलेगी शाम तक खैर बरकत, अगर शाम को जलेगी सुबह तक खैर बरकत। अगर इसको किसी बच्चे, छोटे बच्चे जो रोते होते रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो रोते रहते हैं, रात को सोने नहीं देते, अम्मा अब्बा को परेशान किए रहते हैं, इनकी ताबीज में 2-3-2-4 दाने डाल दीजिए, नहीं डरेंगे। ये उधर खर्राटे लेके सोएंगे, आप इधर खर्राटे लेके सोइए। यही इसबंद इसी चीज के लिए फिर मासूम इरशाद फरमाते हैं, छठे इमाम इरशाद फरमाते हैं, मौला फरमाते हैं अगर इसबंद अगर किसी घर के अंदर इसका पौधा हो, इसको गमले में डालिए निकल आएगा, मट्टी में डालिए बाहर निकल आएगा। मौला फरमाते हैं अगर इसबंद का पौधा किसी घर के अंदर हो, इसकी हर पत्ती पर हजार मलक आकर बैठते हैं जो उस घर वाले के लिए तस्बीह और इस्तिग़फ़ार करते हैं। इससे शुगर का भी इलाज हो सकता है। बहरहाल आज शुगर ये मरीजी बीमारी गिफ्ट वाली है, एक छोड़ के दूसरे को है शुगर, इससे भी इलाज हो सकता है। आप क्या पता नहीं पाकिस्तान में 1 रुपया चलता नहीं चलता, आप क्या 5 रुपया चलता, हम लोग क्या 1 रुपये का सिक्का चलता है। हाँ, तो आप वो 5 रुपए वाला ले लीजिए, हम लोग वाले 1 रुपए का सिक्का, उसी के बराबर इसबंद को तौल लीजिए, वजन कर लीजिए, और वजन करने के बाद आधा यानी 50 पैसे के बराबर उसकी 2 फंकी बना लिए, अलग कर लिए, 1 रुपए तोड़ लीजिए और 2 जगह उसको कर लीजिए। आधा सुबह में आधा शाम में। ज्यादा ना खाइएगा कि एकदम ही कम हो जाए, निकल ही लें। हाँ, ये भी है कि बिल्कुल बहुत ज्यादा ना खा ली जाए, उसको 2 टाइम को खाना है। देखिए मुख्तार भाई घड़ी दिखा रहे, बस मैंने खत्म कर दिया है, टाइम नहीं था है, टाइम कम बचा हुआ है। और सुबह लोग को ज्यादा सुबह वापस भी जाना है, कुछ लोगों को भी मौला से जाकर बातें करना है, बस जल्दी जल्दी मैंने खत्म किया। इस इसबंद को लेने शुगर के लिए इसको 1 रुपए के बराबर उसके वजन कर लीजिए, और सुबह शाम इसको यानी 1 फंकी सुबह 1 शाम 2 हफ्ते इसको खाइए, 2 हफ्ते खाइए। 2 हफ्ता खाने के बाद अपनी शुगर चेक करिए, शुगर कैसी चल रही है। अगर नॉर्मल चल रही है 1 टाइम खाना शुरू कर दें, छोड़ दें 1 टाइम खाना, खाली 1 टाइम खाना शुरू कर दें, एक मुसीबत हो जाएगी फिर शक्कर खाना पड़ जाएगी। 1 टाइम उसको खाएं, इंशाअल्लाह की ये जो शुगर है ये नॉर्मल हो जाएगा। और अगर शुरुआत वाली हो तो शायद इंशाअल्लाह बेहद अहले बैत बरतरफ भी हो जाएगी। बात सरदर्द की चल रही थी, पहुंच गई शुगर के ऊपर। मौला अली फरमाते हैं जिस किसी को ये बीमारी हो, जिसको सिनिजीट वगैरह भी बोला जाता है, सर्दी जब आती है तो ये सर फटना शुरू हो जाता है। मौला इरशाद फरमाते हैं कि जैतून का तेल, जिसके सर दर्द होता हो, जैतून का तेल दाहिनी नाक में सोने से पहले 3 कतरा, दूसरी तरफ 2 कतरा। आज आपने 5 कतरे डाले, एक तरफ 3 कतरा, दूसरी तरफ 2 कतरा। कल दूसरे दिन जिस तरफ आपने 2 डाला था उधर 3 कतरा, जिधर 3 था उधर 2 कतरा। ये अंदर जाके ये जो आपके यहाँ पर ये नजला, ये चीजें जो जम चुकी हैं, ये इसको ऐसे बाहर गलाजत निकालेगी कि आप भी उससे भागना शुरू हो जाएंगे। इसको 1 हफ्ता इस्तेमाल करें, कैसा भी दर्द होगा, ऐसा रफू चक्कर होगा, फिर कहेंगे कभी सर पकड़ के बहाना लेके बैठना पड़े। एक सलवार भेजे मोहम्मद वाले मासूम ने इरशाद फरमाया, इज़ा नज़लत बिकुम शदाइद फस्तगीसू बिना। जब भी कभी मुश्किलात में घिरा करो, जब भी कभी परेशानियों में घिरा करो, तुम हमारे दरवाजे पर आ जाया करो। हाँ, इसी मुश्किल और गिरफ्तारी को लेकर कल मैंने परसों आपको एक अमल बताया था जनाब अब्बास का, या काशिफल कर अन वजहिल हुसैन, एक शिफकर भी बेहद के अखी कल हुसैन। कभी इन जुमलों पे आपने गौर किया है?
कभी इन फिक्रों पे आपने गौर किया है? ए वो अब्बास जो तू दूसरे के चेहरों की मुश्किलात को दूर करने वाला है। ए अब्बास, तुझे वास्ता देते हैं तेरे भैया का कि जिसके चेहरे की मुश्किल को तूने दूर किया। मौला अब्बास वो गाजी है ये कि जब तक अब्बास जिंदा रहे, बीबी ज़ैनब कहती है मेरे भैया अब्बास, तू जब तक जिंदा था मेरा भाई, तेरे डर से आंखें जगा करती थी। अब तू नहीं है मेरे अब्बास, हम इनके डर से जगेंगे। मौला गाजी अब्बास बड़ा बामर्तबा, बहुत ही बड़ी शख्सियत। और करबला में मिलता है कि मौला अब्बास आते हैं मौला हुसैन की खिदमत में, और आने के बाद अर्ज करते हैं कि मेरे आका हुसैन मुझे मरने की इजाजत दे दें। मिलता है जब ये जुमला अर्ज किया है जनाब अब्बास ने ना, तो जनाब अब्बास ने जब कहा, कहते हुसैन एक मर्तबा चेहरे को झुका लेते हैं, क्या कहें हुसैन, कैसे रोके हुसैन। कहते हैं अब्बास, तुम मरने के लिए जाते हो, तुम तो मेरी फौज के सिपह सालार हो। अजीब जुमला है, तुम मेरी फौज के सिपह सालार हो। मिलता है जनाब अब्बास ने सर को झुका लिया, गिरिया करना शुरू कर दिया। मौला अब्बास कहते हैं मेरे आका वो फौज ही कहाँ रही, मैं जिसका सिपह सालार हूँ। ए मेरे मौला, अब तो मुझे जाने की इजाजत दे दे। हाँ, रवायात के फिक्रे हैं कि अब्बास को इजाजत न मिली। मौला अब्बास बाहर निकल के आते हैं, रो रहे खड़े, चेहरे पर आपके आसार है। या काशिफल कर्ब अन वजहिल हुसैन इक्शिफ कर्बिही बिहक़्क़ि अख़ीकल हुसैन। मिलता है कि अब्बास खड़े हैं, अब्बास की मुश्किल को दूर करने के लिए। अरे अब्बास की 4 साल भतीजी आ गई, एक मर्तबा खाली पूजों को हाथ में अपने लिए है, बच्चों को साथ ली है। ए अम्मू, जरा इन बच्चों की तरफ देख ले। ए अम्मू, प्यास मारे डाल रही है। ए अम्मू, प्यास मारे डाल रही है। ए अम्मू, प्यास से कलेजा फटा जा रहा है। रवायत के फिक्रे हैं कि एक मर्तबा बीबी सकीना को मौला अब्बास ने कहा, चल मेरी लाल, चल के अपने बाबा से मेरी सिफारिश कर दे। जनाब सकीना को लिया है। बीबी सकीना कहती है, ए बाबा बहुत प्यासी हूँ। ए बाबा जरा इन बच्चों को देख ले। ए मेरे बाबा, मेरे अम्मू को पानी की इजाजत दे दे। हाँ, रवायत का फिक्र है, रवायत का जुमला है कि मौला अब्बास को इमाम हुसैन ने इजाजत दी, मौला अब्बास को इजाजत मिली। एक मर्तबा अब्बास खुशी मस्के सकीना को लेते हैं। अरे घोड़े पर सवार हुए, अलम को हाथ में लिया, बढ़ना चाहते हैं। हुसैन कहते हैं, भैया जरा परचम को नीचे झुकाओ, जरा परचम को नीचे झुकाओ। कुछ मिटाया, कुछ लिखा। माजाई ने दरवाजे पे देखा, ए मेरे भैया, आपने अब्बास के परचम पे क्या लिखा, क्या मिटाया। कहते मेरी बहन, हमेशा अब्बास के परचम पे लिखा होता था, नस्रुम मिनल्लाह, नस्रुम मिनल्लाह व फतहुन करीब। ए मेरी बहन, मैंने उसको मिटा कर लिखा, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। हाँ, रवायत का फिक्र है कि गाजी चला। अरे इतनी हैबत थी अब्बास के चेहरे में, अरे फौजे जैसे काई फटती हो। अब्बास पहुंचे, एक मर्तबा दरिया की तरफ देखा, मशकीजे को पुर किया। अभी अब्बास चले थे, मश्क भरा। एक मर्तबा फौज में निदा गूंजी, पिसर साथ कहता है, पानी खैमे में नहीं जाना चाहिए, पानी को रोकना है। हाँ, अब्बास की तमन्ना सकीना से वादा करके आए हैं। बच्चे खड़े हुए, इधर से अब्बास चले, उधर से सकीना ने बच्चों को लिया, कर खैमा पे खड़ी हुई। क्या देखती है, ए बच्चों जल्दी आओ, ए बच्चों जल्दी आओ। वो देखो मेरे अम्मू का आलम आता है, अरे मेरा अम्मू आ रहा है, अब हम प्यासे न रहेंगे।
हाँ, रवायत का जुमला है, रवायत का फिक्रा है। जनाब अब्बास अभी कुछ दूर आगे ही बढ़े थे, अभी थोड़ा आगे बढ़े, एक मरतबा आलम को झटका लगा, सकीना तड़प गई, ए खुदाया मेरे अम्मू की खैर। अरे मौला अब्बास के दाएं बाजू पे हमला, दाएं बाजू गिरा, अब्बास ने बाएं बाजू में, बाएं हाथ में अमल संभाला। अभी कुछ दूर आगे बढ़े, दूसरा हमला, अलम झुका, सकीना तड़प गई, देर हो गई अलम को उठने में। अब जो अलम उठा, आगे बढ़े, दोनों बाजू कलम हो चुके, सकीना बच्चों को लिए हुए, अरे खैमे के दर पे इंतजार। अभी कुछ दूर बढ़े थे, आज आपने वो जगह देखी जहां मशकीजे पे तीर लगा। मिलता है जिस वक्त मुख्तार ने हुरमुला को पकड़ा था, हुरमुला से कहते हैं हुरमुला ये बता, क्या तुझे करबला में भी कहीं तेरा दिल टूटा है? कहता हाँ मुख्तार, करबला में मेरा चंद जगह पे दिल टूटा है। कहा तेरे सबसे सख्त तीर कौन से थे जो तूने करबला में चलाए? ये लाइन कहता है एक पहला तीर, बहुत से तीर इसने चलाए थे। कहता है पहला तीर, अरे जब हुसैन अपने बच्चे को लेकर आए थे, हुसैन जब पानी तलब कर रहे थे, खुदा आपकी औलादों को सलामत रखे, खुदा आपके बच्चों को परवान चढ़ाए। कहते जब हुसैन पानी मांग रहे थे, अरे पहला तीर मैंने छोड़ा कि कभी अली आ जाते थे, कभी ज़हरा आ जाती थी। कहता दूसरा तीर, अरे जिस वक्त हुसैन गरीब घोड़े पर डगमगा रहा था, ये जरीन कहता है अरे मैंने एक ऐसा तीर चलाया, हुसैन झुककर अपनी पेशानी के खून को अरे साफ करना चाहते थे, तीर चला, हाथ हुसैन का अरे पेशानी पे था। कहता है तीर चला, हाथ को चीरता हुआ हुसैन की पेशानी में, फिर हुसैन संभल न सका, हुसैन सब जमीन करबला पे आया। कहता हाँ तीसरा तीर, अरे तीसरा तीर वो तीर था जो मुझ पे सबसे भारी गया। कहता मैंने देखा अब्बास अरे बड़ी हसरतों से खैमे की तरफ भागे जा रहे हैं, बाजू कट चुके हैं, बाजू कलम हो गए। नहीं मालूम कि अब्बास में कौन सी हिम्मत थी, अब्बास में कौन सी ताकत थी जो अब्बास को बाजू कटने के बाद भी ले जा रही थी। एक मर्तबा आवाज गूंजी, अरे तीर चला। कहते मैंने तीर चलाया, मैंने तीर फेंका, अरे मश्क सकीना पे जैसे ही तीर लगा, अब्बास से घोड़े के रुख हो रहा। अजरकुम अल्लाह, देले पुरसा मेरे आका को, देले पुरसा। अरे कल कुछ लोग जाने वाले भी हैं, दुआ करें कि इंशाअल्लाह फिर आना नसीब हो, दुआ करें कि बार जगह पे आना नसीब हो। हाँ अब्बास ने घोड़े का रुख मोड़ा, आवाज दी, ए मेरे आका गुलाम का सलाम आपने कबूल। मिलता है कि इमाम हुसैन अरे जहाँ खड़े थे, अरे कब्र को पकड़ा, खुदा किसी भाई को मंजर न दिखाए, खुदा आपके भाइयों को सलामत रखे। अरे भाई बड़ी ढारस होता है, एक भाई दूसरे भाई की बड़ी ढारस होता है। एक मर्तबा जैसे ही सदा को सुना, आवाज देते अलाल इनका सराजारी, ए अब्बास, अरे मेरी कमर टूट गई, ए अब्बास, अरे मैं हुसैन, अरे तेरे बिना क्या करूंगा, ए अब्बास, अरे तेरे ही सहारे मैं जिंदगी कर रहा था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। परवरदिगार तुझे वास्ता दे के चाहता मासूम का, तुझे वास्ता दे के माबूद इस ज़मीन का ये पालने वाले, ए मेरे माबूद
हमें जो परेशानी हाल है उनकी परेशानियों को दूर कर दे। परवरदिगार हमें जो मकरूज है उनके कर्जों को अपने गैब से अदा कर दे। ये मेरे परवरदिगार, ये मेरे पालने वाले ऐसे हजरात जो औलाद के मुतमन्नी है परवरदिगार, तो उन्हें औलाद नरीना इनायत कर दे। परवरदिगार ऐसे हजरात जो मुश्किलात में हैं, गिरफ्तारियों में, परवरदिगार उनकी तमाम मुश्किलात और गिरफ्तारियों को बरतरफ कर दे। परवरदिगार पालने वाले, ये मेरे माबूद हमारी ज़ियारत को आखिरी ज़ियारत करार मत देना, हमें बार बार इन दरों पे आने की तौफीक इनायत करना। परवरदिगार हम सबको तौबा करने की तौफीक दे दे। ये मेरे माबूद हमें सभी रानों में शियाने हैदरे करार बना दे। परवरदिगार इस दीन हक्का पे हमें चलने की तौफीक इनायत कर दे। परवरदिगार पालने वाले हमारे ज़माने के इमाम का ज़हूर कर दे। ये मेरे माबूद हमारे ज़माने के इमाम को ज़हूर को हमारे लिए आफियत करार दे दे। परवरदिगार पालने वाले मेरे माबूद, तूने जिस तरह से हम सबको सामर्रा पर दोबारा गुंबद देखना नसीब किया है गिरने के बाद, ये मेरे माबूद अजल से पहले बकी पर भी गुंबद देखना नसीब कर दे। परवरदिगार पालने वाले, जिस तरह तूने हमें इन दरबारों में हाजिरी देने की तौफीक दी है, ये मेरे माबूद हम सबको बीबी ज़ैनब और बीबी सकीना के हरम में भी ये शरफ बख्श दे। परवरदिगार माबूद तुझसे इल्तिजा है मेरे परवरदिगार, ये मेरे माबूद वहाबियत को सफ़े हस्ती से मिटा दे। परवरदिगार ये इस्तिकबार हुकूमतें अगर हिदायत के लायक हैं तो उन्हें हिदायत कर, वगरना परवरदिगार इस सफ़े हस्ती से उनके नाम को मिटा दे। परवरदिगार पालने वाले माबूद हम सबको मिलजुल के रखने की तौफीक इनायत कर। परवरदिगार पालने वाले हम सबके जितने गुनाह कबीरा और सगीरा हैं उन सबको माफ कर दे। माफ करे हुसैन।